ताजिया मेले का आयोजन किया जा रहा है। अगर ताज़िया में लोग चले जाएंगे, ताज़े के मेले में चले जाएंगे, मर्द हो चाहे औरतें हो, तो यकीन हो ईद के फ़ौरन बाद जहाँ ताज़े बन रहा है तो वहाँ अव्वल मेला में जाने से नहीं रोक रहा है, ताज़े में जाने से नहीं रोक रहा है, तब बाप गुनहगार होगा। हर मुसलमान शौहर अपनी बीवी को ताज़े में जाने से रोक दे। इस वक्त मैं मदीनतुल उलमा बारा शरीफ से लाइव हूँ और हमारे साथ अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रजा नूरी साहब इदारा सरिया पटना मौजूद है। हज़रत, पिछले 30 दिनों में हम लोगों ने इबादत की है और ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च किया है। इसके बावजूद इलाके भर में कई ताजिया मेले का आयोजन किया जा रहा है। इससे इस कौम के लोग कैसे बचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मैं खैर मक़दम करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि आप अपने कीमती वक्त को इस मामले में सर्व कर रहे हैं कि लोगों को बुराई से बचा रहे हैं। आपके दिल में ये हमदर्दी, ये जज्बा है कि मिल्लत को नेकी की दावत कैसे दी जाए, और आप इसलिए आप बोल रहे हैं कि एक महीना इबादत लोगों ने की। ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान शरीफ का महीना इबादत की, रोज़ा रखे, तिलावत किया, दुरूद शरीफ पढ़ा और सब नेकी के काम किया। और उसके फ़ौरन बाद अगर ताज़िया में लोग चले जाएंगे, ताज़े के मेले में चले जाएंगे, मर्द हो चाहे औरतें हो, तो यकीनी तौर पर उसका गुनाह होगा और जो एक महीना किया उस पर असर पड़ जाएगा। इसलिए कौम के हर फ़र्द पर ऊपर ज़रूरी है। हमारे शरीयत साफ लफ्ज़ में कहते हैं कि अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर, ये फ़र्ज़ है, यानी बुराई से रोकना और नेकी की दावत देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। चाहे आलिम हो, मौलाना हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, गांव का सरदार हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी मुसलमान है, हर मुसलमान पर बक़दर इस्तिताअत भलाई की दावत देना और बुराई से रोकना फ़र्ज़ है। और जो मुसलमान ताकत रखने के बाद, किसी मुसलमान अंदर इतनी ताकत है कि हम फलाह को बुराई से रोक सकते हैं और वो बुराई करते हुए देख रहा है और रोक नहीं रहा, तो वो गुनहगार होगा। यहाँ तक कि किताबों में लिखा हुआ है, एक किताब जिसका नाम अल अशबा व नज़ायर, साफ लफ्ज़ में लिखा है कि अल्लाह ने अगर किसी के अंदर इतनी ताकत दी है, वो रास्ते से जा रहा है। अब जैसे एक मिसाल समझ लिया आप, लफ्ज़ सुबहान अल्लाह पढ़े आदमी तो उसके दो फ़ायदा है, कभी पढ़ना सवाब भी है, कभी पढ़ना गुनाह भी है। आलिम का रास्ते से गुज़रा अशबा व नज़ायर किताब, उसमें लिखा हुआ है, हम लोग अपने शागिर्दों को पढ़ाते हैं। अगर कोई आदमी ये समझ रहा है कि हम जा रहे हैं रास्ते से, कुछ लोग ताश जुआ खेल रहे हैं, हमको देखकर वो ताश जुआ बंद कर देंगे, अगर रास्ते से वो कट जा रहा है तो उसका रास्ते से कटना हराम है। आप सिर्फ रास्ते से कटने की बुनियाद पर अगरचे आलिम क्यों न हो, मुहद्दिस क्यों न हो, मुफ्ती क्यों न हो, गुनहगार होगा। और अगर वो ये सोच रहा है कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ, लोग हमको देखेंगे, तो लाजे शर्म जो है ताश जुआ खेलना बंद कर देंगे। अब उस रास्ते से गुज़र रहा है तो उसका गुज़रना सवाब में लिखा जाता है। तो जितने भी आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर, गांव के सरदार हो, जो भी हो, अपने तौर पर उन लोगों पर फ़र्ज़ है कि बुराई से हर हाल में रोके, वरना अगर ताकत मौजूद है, बंदों से आदमी छुपा लेगा, अल्लाह से कहाँ छुपाएगा, अल्लाह तो दिल के राज को जानता है। इसलिए कोई भी गांव हो, ईद के फ़ौरन बाद जहाँ ताज़े बन रहा है, तो वहाँ अव्वल सबसे पहले वहाँ की जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उन पर फ़र्ज़ है, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं, उन पर फ़र्ज़ ये होता है कि उस बुराई को अल्लाह अगर किसी को ताकत दे, हदीस पाक में 3 सूरतें आई बुराई रोकने की, अल्लाह ने अगर किसी को ताकत दी है तब शरीयत का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ताकत के ज़रिए मार कर उस आदमी को बुराई से रोके। और वो आदमी ये देख रहा है कि मैं मार रहा हूँ, मेरी खुद इज़्ज़त चली जाएगी, अब शरीयत कहती है, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसी सूरत में मुँह से समझाओ। अगर आदमी जानना कि मुँह से समझाने पर भी मुझे वो मार सकता है, मेरी इज़्ज़त जा सकती है, तो शरीयत कहती है कि दिल में बुरा समझो। तो खुलासे की बुराई की रोकने के 3 दर्जे हो गए। एक दर्जा हुआ अगर ताकत है तो मार के रोकना है, जैसे भी हो, लाठी के ज़रिए हो, प्रशासन के ज़रिए हो, जिस भी तरीक़े से ताकत को लगाना है। अगर जिस गांव में ताज़े बनना है,
اور وہاں کے ذمہ دار کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے اس کو رکوا سکتے ہیں، پھر بھی نہیں رکوا رہے ہیں، تو وہ قیامت کے دن گناہگار تو آج ہی ہوں گے، اللہ کے یہاں پکڑ جائیں گے وہ۔ ان پر فرض ہوتا ہے کہ طاقت کے ذریعے، چاہے روپیے سے ہو، پیسہ سے، جیسے بھی ہو، طاقت کے ذریعے اس برائی کو روکے۔ اور طاقت کے ذریعے برائی روکنے کی نہیں ہے تو زبان سے کم جا کر سمجھائے، اتمام حجت کرے گے، بابو یہ گناہ ہے یا حرام، یہ سمجھائے۔ اگر وہ لوگ نہیں سمجھا رہے ہیں تو وہ لوگ گناہگار ہو رہے ہیں۔ اس لیے جہاں یہ کام ہو رہا ہے وہاں پر اول ضروری ہے، اور جتنے علاقے کے ذمہ دار لوگ ہیں ان لوگوں پر بھی ضروری، عالم ہیں ان پہ بھی ضروری ہے، اور خاص طریقے سے جو ہمارے علاقے کے علماء کرام ہیں، یہ علاقے کے پورے ہندوستان کے جو علماء کرام، ان تمام پر یہ ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ اپنے طور پہ برائی کو روکے۔ الحمدللہ پریہار چھیتر میں علماء کرام کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر گاؤں میں 10 20 25 50 علماء کرام ہیں۔ ابھی ان علماء کرام پر بھی ضروری ہوتا ہے کہ بیٹھ کر یا جیسے بھی ہو علاقے میں جو خرافات ہوتا ہے، خاص کر عید کے فوراً بعد جو خرافات ہونے والا ہے، اس خرافات کو کیسے روکے، سر جوڑ کر بیٹھے اور حکمت عملی تیار کرے۔ الحمدللہ آج کچھ لوگوں ذہن میں بات کہ علماء کمزور ہوتے ہیں، عالم کبھی کمزور ہوتا ہی نہیں ہے۔ عالم کے ہاتھ میں تو بہت بڑا ہتھیار ہے۔ عالم جس گاؤں میں خرافات ہو، اگر علماء تہہ دل سے وہاں کے مخلص ہو جائے اور وہ چاہے کہ ہم برائی کو روک دیں تو یقینی برائی رک سکتی ہے۔ اب سوچیں گے کیسے؟ علماء کرام آپس میں تہہ ایک متفق ہو کر یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں بائیکاٹ کر دینا ہے۔ جو لوگ برائی کر رہے ہیں یا برائی کی دعوت دے رہے ہیں، دعوت دینا بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ جیسے آپ نے حدیث پاک سنا ہوگا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کو بھلائی کا راستہ دکھلا دو، جب تک کہ وہ بھلائی کا کام کرتا رہے گا تو جتنا ثواب اس کو ہوگا اتنا ثواب بھلائی کا راستہ دکھلانے والے کو ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر برائی کو دیکھ کر کوئی انسان رک رہا ہے اور اس کو منع نہیں کر رہا تو جتنا گناہ اس کو ہوگا، منع نہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے علاقے کے جتنے بھی علماء کرام ہیں یا ذمہ دار حضرات جو بھی ہو، ان پر ضروری ہوتا ہے کہ اس برائی کو روکے، اور ہمارے علاقے کے اور ہماری ماں بہنیں جو ہیں ان پر بھی ضروری ہے۔ ماں بہن پر کیا بلکہ ہر شوہر پر ضروری ہے، ہر شوہر پر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو روکے، بیٹی پہ باپ پہ ضروری کہ اپنی بیٹی کو روکے، دادا پہ ضرور کہ اپنی پوتی کو روکے۔ یعنی جو گھر کا جو ذمہ دار آدمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم رائن کلکم مسئول رہی تھی۔ اگر کوئی مسلمان شوہر ہے، باپ ہے، اور وہ اپنے بیٹی کو میلہ میں جانے سے نہیں روک رہا ہے، تعزیے میں جانے سے نہیں روک رہا ہے، تب باپ گناہگار ہوگا۔ اگر شوہر نہیں روک رہا تو شوہر گناہگار ہوگا۔ اگر ہمارے تمام مسلمان اسی حدیث پر عمل کر لے، ہر مسلمان شوہر اپنی بیوی کو تعزیے میں جانے سے روک دے، میلہ میں جانے سے روک دے، جھولا میں جانے سے روک دے، باپ بیٹی کو روک دے، بھتیجا رک جائے، چچا بھتیجے روک دے، خرافات ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم گزارش یہ کریں گے اپنے علاقے کے علماء کرام سے بھی، ذمہ دار سے بھی، اور تمام عام مسلمان سے بھی کہ اپنے طور پر جہاں تک ممکن ہو کوشش کرے شوہر اپنے بیوی جس کو جو اوپر ہے اپنے نیچے والے کو ماتحت کو سمجھائے کہ بھائی برائی کی طرف مت جاؤ۔ اگر وہ رک جائے گا تو جتنا ثواب اس کو رکنے کا ہوگا اتنا ثواب اس کو روکنے کا بھی ہوگا۔ اور یہ نہیں روک رہا ہے، اور خرافات میلہ میں اکثر دیکھا گیا ہے، خاص کر ہمارے علاقے میں جلسے کے میلہ ہو تو، تعزیے کے میلہ ہو تو، کوئی بھی میلہ ہو تو خرافات سے خالی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہر میلہ میں کچھ نہ کچھ خرافات ہوتا ہی ہے، جس کو ہر دانشور پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ لڑکیوں کا اجتماع ہوتا ہے، لڑکیاں جاتی بے حجاب رہتی ہے، بے پردہ رہتی ہے، جیسے چاہتی ویسے رہتی ہیں، اور جن سے نہ ملنے چاہے ان سے بھی ملتی ہے۔ بعض جگہ تو بولنا بھی نہیں چاہیے کہ بعض جگہ ایسا غلط واقع ہو کہ لڑکی فرار بھی ہو گئی ہے، کچھ مرتدہ بھی ہو گئی ہے۔ اس لیے میلہ ٹھیلا میں جانا نہیں چاہیے۔ اس لیے باپ پر ضروری ہے، جو ذمہ دار اس پر ضروری ہے کہ ایسے میلہ ٹھیلا میں جانے سے ہر حال میں روکے۔ اور ہمارے علاقے کے علماء کرام اگر اس پہ کوشش کریں تو انشاءاللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں ادارے شریعہ سے جہاں تک ممکن ہوگا ہم بھی مدد کریں گے، اور جہاں تک کوشش ہوگی اپنے بلیائی صاحب سے بھی ہو یا جیسے بھی ہوگا اپنے چونکہ میں بھی اس علاقے کا رہنے والا ہوں، علماء کرام جو قدم اٹھائیں گے یقیناً ہمارے قیصر بابو نے قدم اٹھایا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی جیسی مدد ہو ادارے سے لیٹر پیڈ پہ کہیے گا، میرا دستخط بولیے گا،
या जैसी भी मदद चाहिएगा इंशाल्लाह हम इदारा शरीफ से देने को तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हो, कैसर बाबू हो, आप रज़ाउल्लाह साहब जो सहाफ़ी हैं और आपके जितने मुवाफ़िक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि आप लोगों के दिल में कम से इस्लामी जज्बा तो मौजूद है कि आप जो कदम आपका उठ रहा है हदीस की रोशनी में, ये कदम जो बुराई से रोकने के लिए आपका भी उठ रहा है, तो हर कदम के बदले में अल्लाह आपको भी एक गुनाह माफ़ फरमाएगा, एक नेकी का इजाफ़ा फरमाएगा। और जो भी मुसलमान ऐसा करेगा तो रब की बारगाह में दुआ है कि हमारे इलाक़े के उलमाए कराम या ज़िम्मेदार हो, अल्लाह इन लोगों को तौफ़ीक़ अता फरमाए। ख़ास तरीक़े से जिस गाँव में ये खुराफात होने जा रहा है उस गाँव के उलमाए कराम के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ज़ाहिर सी बात है उस गाँव में मदरसे भी है, बहुत सारे उलमा भी है, हाफिज़ भी है, हाजी भी है, ज़िम्मेदार हज़रात मसले से बेखबर तो होंगे नहीं, यकीनी मसले से वाकिफ़ होंगे। इसलिए मैं ख़ास तरीक़े से उन गाँव के ज़िम्मेदार उलमाए किराम से और वहाँ के जो मानिंदा लोग हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हज़रात बैठ कर कम से कम मीटिंग कीजिए। मीटिंग करने के बाद उन लोगों को बुलाकर समझाइए, कम से कम झूला हो, जो खुराफात हो उससे बात रहें। लोगों के यकीन मेरा है, मेरा तजर्बा ये कहता है कि अगर गांव के लोग चाहें तो यकीनी तौर पे कुछ न कुछ बुराई ज़रूर हो सकती है। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब क़दीर हमें आपको और तमाम मुसलमानों को नेकी की दावत देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और बुराई से रोकने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शुक्रिया। आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीज़ों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर EMI पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।